ولا حول من يجعل فرج من خلال البيت أجمعين. فاتوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولا إياك نستعين صراط ضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الأموال التي يجب فيها الزكاة 6 أموال. تقدم معنا زكاة النعم، الإبل والبقر والغنم. النوع الثاني من الأموال التي فيها الزكاة الحبوب والثمار. عرفنا في الثمار الرطب والعنب فقط، والحبوب كل ما يدخر ويتات في حالة الاختيار تجب الزكاة فيه. هذا معتمد مذهب الإمام الشافعي. نعم. والنوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب. فقال رضي الله تعالى عنه: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا. 20 مثقالا نصابا للذهب، خالصة من غير غش. المثقال والدينار بمعنى واحد. نعم، المثقال والدينار بمعنى واحد. نعم، المثقال والدينار بمعنى واحد. والدينار يساوي 4 جرام وربع. الآن الأوزان كلها بالجرام وبالكيلو، فلا حاجة لذكر ما ذكره الفقهاء من غير ذلك من القفلة أو الأوقية، إذ في هذا الزمان ما يعرف حاجة القفلة ولا الأوقية، فضلا أن يتصورها. فالأحسن التعبير بالجرام. فإذا الدينار 4 جرام وربع. اضرب هذا، اضرب هذا 20 مثقال في 4 جرام وربع. يعني اضرب 20 في 4.25 يخرج الناتج 85. إذا نصاب الذهب 85 جرام. إذا عندك 85 جرام من الذهب خالصة من غير غش وجبت فيها الزكاة. نعم، 20 مثقالا نصابا للذهب. والفضة 200 درهم وجب 200 درهم. أما الفضة ف200 درهم. كم نصاب الفضة؟ 200 درهم. ما نعرف الدرهم، بنذكره بالقفلة. ما نعرف القفلة ولا الأوقية. كم تساوي بالمثاقيل؟ 200 درهم بالمثقال تساوي 140 مثقالا. 140 مثقالا. كل 10 دراهم، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل أو 7 دنانير، نفس المعنى. والمثقال تقدم معنا، أو الدينار ما كم قلنا؟ كم المثقال وكم الدينار؟ 4 جرام وربع. 4.25. 4 جرام وربع. نعم. فحينئذ اضرب ذلك. لو بنعرف نصاب الفضة بالجرامات لنضرب 140 مثقال في 4 وربع. في 4 وربع، أي في 4 جرام وربع في 4.25 جرام. كم بيخرج الناتج؟ 595 جرام. إذن نصاب الفضة 595 جرام. إذا عندك من الفضة 595 جرام فضة نقية خالصة وجبت عليك الزكاة، وإلا فلا. هذا هو أول شرط من شروط زكاة النقد، ما هو بلوغ النصاب. فما كان دون النصاب ما تجب فيه الزكاة، لكن تندب. لكن الواجب ما يجب إلا إذا بلغ نصابا.
فحينئذ تجب فيه الزكاة. فهذا الشرط الأول من شروط زكاة النقدين الذهب والفضة، أو ما راجهما من الروبية، من الدولار، من الريال. إذا عندك ما يساوي قيمته نقد تساوي قيمة 85 جرام ذهب عليك أن تأخذ الزكاة. نعم، من الروبية، من الريال، من الدولار، عندك ما يساوي ذهب يساوي قيمته كم؟ قيمة 85 جرام. قال قيمة 85 جرام من الذهب تساوي 100 مليون، إذا نصابك 100 مليون. قال يساوي 10 مليون، إذا نصابك 10 مليون، وهكذا. حينئذ عرفنا النصاب، فنأتي على بقية الشروط إن شاء الله. Sebelumnya kita sudah membahas tentang harta apa aja yang wajib untuk dizakati. Sebelumnya sudah disebutin ada binatang-binatang ternak wajib dizakatin kalau sudah memenuhi syaratnya. Ada juga tumbuhan-tumbuhan, yang maksud tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok di keadaan bukan darurat, memang sengaja dibuat makan pokok oleh orang-orang, maka itu yang wajib zakat. Terus ada buah-buahan cuma di kurma dan anggur. Setelah itu penulis kitabnya menjelaskan yang ketiga dari harta yang wajib buat dizakatin adalah dahab dan fiddah, adalah emas dan perak. Tapi wajibnya itu kalau memenuhi syarat, dan syaratnya di sini disebutkan adalah jika sudah melebihi nisab, sudah melebihi batas yang wajib untuk dizakati. Dan batasnya itu berapa? Disebutkan batasnya adalah emas, batasnya 20 mithqal. Ada ukuran zaman dulu namanya 20 mithqal, atau gampangnya 20 dinar, 20 koin emas zaman dulu. Kalau sudah melebihi 20 hartanya, 20 koin emas zaman dulu, maka itu wajib untuk dizakatin. Dan satu koin emas itu gimana? Berapa ukurannya? Maka disebutin. Satu koin emas itu ukurannya sekitar 4/4 gram. Satu koin emas, satu koin dinar itu ukurannya 4/4 gram. Dan yang dipakai zaman sekarang, ukuran yang dipakai buat timbangan emas, timbangan perak, itu ya ukuran gram. Jadi banyak di kitab-kitab lain disebutin ukuran ini, ukuran lain, ukuran kuflah, ukuran ukiyah, itu nggak perlu dijelasin ya. Soalnya nggak bakal, orang nggak paham juga buat apa dijelasin, orang juga nggak dipakai zaman sekarang. Jadi dipakai dijelasin cuma di gram. Ukurannya satu koin emas itu 4/4 gram. Dan tadi wajibnya 20. Berarti langsung kita kaliin aja. Berarti 4/4 dikali 20. Dan hasilnya 85 gram. Maka kalau sudah punya emas lebih dari 85 gram, maka dia wajib buat ngeluarin zakatnya emas. Lalu zakatnya perak, berapa zakatnya perak? Berapa kadar yang orang punya perak seukuran itu baru wajib buat zakat? Kadarnya adalah 200 mithqal, 200 dirham, 200 koin perak zaman dulu. Sama ukurannya juga 4/4. Jadi ntar dikali aja 200 dikali 4/4, maka hasilnya sekitar 559 gram. Maka itu kalau sudah melebihi batas itu, maka wajib dia buat ngeluarin zakatnya perak. Dan di zaman sekarang itu yang dijadikan mata uang itu bukan emas perak lagi. Zaman sekarang orang-orang makainya
uang. Orang-orang pakainya dolar, orang-orang pakainya rupiah atau mata uang yang lain. Dan itu juga punya nilai tukar yang ada miripnya dengan emas. Jadi ntar tinggal kita samain ukuran 85 gram emas itu di rupiah berapa juta, di dolar berapa. Kalau sudah memenuhi batas itu, sudah melewati batas itu, maka wajib dia buat ngeluarin zakatnya dari uangnya dia, baik itu rupiah, baik itu dolar atau yang lainnya. قال فإذا بلغت نصابا كم الواجب في زكاة الفضة وزكاة الذهب أو ما راجهما من الريال أو الروبية أو الدولار كم الواجب فيها؟ قال ويجب فيهما ربع العشر بس. الشارع خفف الحكم، قال لي لو عندك 100 جرام من الذهب 100 جرام من الذهب كم الواجب؟ ربع العشر. عشر 10 وربعها 2.5 2 جرام ونص بس. لو معك 100 مليون كم الواجب فيه؟ ربع العشر، عشر 100 10 وربعها 2.5 1.5 100 مليون 1.5 مليون. في 100 مليون 1.5 قليل الذي أمرك الله به، لكن هذا الذي تخرجه بالزكاة يبارك الباقي، ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. أنت تخرج هذا القليل من المال امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فيبارك لك الله في الباقي مما بقي عندك من المال، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا يجي فيه ربع العشر سواء عندك من الذهب أو من الفضة أو من الريال أو الروبية أو الدولار، ربع العشر، وما زاد فبحسابه، ما في وقص. لو معك 100 جرام وربع، 100 جرام فيها زكاة والربع فيه زكاة، بخلاف هناك الوقص هذاك في زكاة النعم فقط، لا يوجد في زكاة النقد. أنا كل ما زاد حتى ربع جرام في زكاة، 8 جرام في زكاة، فما زاد فبحسابه، ولا بد فيهما من الحول. لابد من حين ملكته مضى عليه حول، أي عام كامل. ملكته في 1 محرم عام إلى 1 محرم، ملكته في 1 رجب إلى أن يأتي 1 رجب، الآن يجب عليك الزكاة حول كامل، أي عام كامل وهو في ملكك، ما خرج عن ملكك، هذا تجب فيه الزكاة. نعم، الزكاة خاصة بالذهب والفضة من النقد وما راجهما. ألم؟ نعم، وما راجهما. نعم، تليه النصاب. نعم، إلا ما حصل من معدن أو ركاز. المعدن ما استخرج من الذهب والفضة بعلاج، بعمال ومعدات وأجهزة، يقال هذا معدن، يجب فيها أيضا كم؟ ربع العشر. ليه؟ لأنه في تعب، في أجرة عمال، في أجرة معدات، كذلك خفف الشارع، فيخرج زكاته حالا. هذا قال فيخرجهما، أي زكاة المعدن والركاز حالا، وفي الركاز خمسا، لكن يختلف الواجب، لأن الركاز هو دفين الجاهلية. أنت تمشي جاء السيل أظهر هذا المال من باطن الأرض، وأنت تمشي حصلت جرة ملآن بالذهب أو الفضة،
فما تعبت فيها. فلهذا أوجب الشارع عليك في الركاز الخمس. لو وجدت 100 جرام تخرج 20 جرام زكاة. أما المعدن ربع العشر، لأنه يستخرج من باطن الأرض بعلاج، بعمال ومعدات، فهذا أوجب عليك ربع العشر. فإذا المعدن والركاز يخرج زكاتهما حالا. من يخرجها؟ هو المالك أو نائبه وجوبا حالا، ما هو بعد سنة، لا، حالا. بمجرد ما يخرج يستخرج من باطن الأرض معدن يساوي هذا نصابا، فتجب عليه الزكاة حالا. نعم، فتجب عليه الزكاة حالا. أو وجد من دفين الجاهلية وهو الركاز ما يساوي النصاب، فتجب فيه الزكاة حالا. لماذا؟ لأن الركاز أنت ما تعبت فيه. فلهذا تقدم معنا في زكاة المعشرات التي سقيت بالمطر أو النهر يجي فيها العشر، لأنك ما تعبت. وخلاف سقيت عبر الموتور أو الدينامو أو الاستريك أو البنزين فيجي فيها نصف العشر، خفف الشارع. ليه؟ لأنها في كلفة. وهناك كذلك في الركاز ما في كلفة، فلهذا أوجب الخمس زكاة حالا. وفي المعدن لأنه استخرج بعلاج فأوجب ربع العشر. ليه؟ لأنك عليك التزام، أجرة عمال، أجرة معدات وغير ذلك، فلهذا خفف الشارع عنك في هذه المسألة. نعم، هنا ما يشترط الحول في زكاة المعدن ولا في الركاز. لماذا؟ لأنه استخرج ذهبا وفضة وهما ناميان في أنفسهما. نعم، فلا يشترط الحول فيهما، بل تخرج إذا بلغ نصابا ويخرج الزكاة حالا. هذا هو حكم زكاة المعدن وزكاة الركاز وزكاة النقد. نعم. Kalau sudah tadi disebutkan mata uang yang dipakai zaman sekarang yang punya nilai mirip dengan emas dan perak, dan emas perak semuanya itu wajibnya berapa? Ketika sudah sampai nisab, sudah melebihi nisab, terus sudah melebihi nisab, berarti dia sudah wajib buat zakat. Berapa yang wajib buat dia keluarin? Berapa harta yang wajib dia keluarin? Punya emas lebih dari 85 gram, punya perak lebih dari 200 dirham, punya mata uang yang nilainya sudah melebihi nilai 85 gram emas. Berapa yang wajib buat dia keluarin, buat dia zakatin? Yang wajib buat dia untuk keluarin hanya rubul usyur, 1/4 dari 1/10, atau gampangnya 25%. Kalau orang punya 100 gram emas, maka berapa yang wajib dia keluarin? 1/4 dari 1/10. Kita hitung dulu 1/10. 1/10 dari 100 berarti 10 gram. 10 gramnya kita bagi lagi 1/4-nya. 1/4 dari 1/10 berapa? Cuma 2,5 gram. Cuma dari 100 cuma 2,5 gram. Atau tadi nggak pakai 2,5% sudah langsung 2,5 gram. Maka kalau orang punya, misalnya dia punya uang 100 juta dan ini wajib zakat misalnya, maka berapa dia wajib buat dia ngeluarin? Itu dia ambil aja 2,5%-nya, 1/10 dari 1/4 dari 1/10-nya dibagi 10 berapa tadi? 100 dibagi 10 berarti 10, dibagi 4 berarti 2,5 juta. Dari 100 juta yang dikeluarin hanya
2,5 juta. Itu perbandingannya jauh banget, dikit banget. Kita disuruh buat ngeluarin harta yang sangat sedikit, tapi di baliknya Allah memberikan keberkahan untuk harta kita yang lain. Sisa hartanya diberkahin oleh Allah hanya dengan ngeluarin sedikit itu. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, gak bakal berkurang harta karena disedekahin, gak bakal berkurang. Jadi berkah itu, jadi seakan-akan gak berkurang, bahkan bukan cuma gak kurang, baliyasjad, tapi bakal nambah itu harta, bakal nambah karena sudah diberkahin oleh Allah. Itulah anugerahnya Allah kepada manusia. Diperintahkan hal yang kecil tapi dikasih ganjaran yang besar. Ini setiap di zakat sebelumnya, di zakatnya binatang ternak itu ada namanya waqas, ada namanya nisab pertama, nisab kedua, gitu. Enggak gampangnya gitu. Ketika antara wajib pertama dan wajib kedua, kalau ada lebih itu dimaafkan. Tapi ketika di zakat emas perak, di zakatnya sebelumnya, di zakatnya tanaman-tanaman, zakatnya makan-makan pokok, zakatnya buah, itu nggak ada waqas. Jadi semua dihitung. Di sini hartanya berapa, semuanya dihitung. 2,5%-nya berapa, 1/4 dari 1/10-nya berapa, semuanya dihitung, nggak ada sisa. Mau dia punya harta lebihnya 5 gram dari nisab atau lebihnya banyak dari nisab, lebihnya sedikit, semuanya dihitung. Nggak ada sisa yang dimaafkan di zakatnya emas perak, semuanya dihitung. Jadi dan setelah itu pengarang kitab ini menyebutkan syarat yang lain. Syarat yang lain dari zakat emas dan perak adalah sudah berada di tangan pemiliknya selama setahun penuh. Sudah berlalu setahun penuh dan harta ini berada di tangan pemiliknya. Gak pernah keluar dari miliknya, gak pernah dijual terus dibeli lagi. Bukan kayak gitu. Tapi disimpan sama dia, sudah berada di kepemilikan dia selama setahun penuh. Maka itu wajib. Itu syarat kedua buat wajibnya zakat emas dan perak. Setelah disebutin zakatnya emas dan perak, ini ada jenis yang lain dari zakatnya emas perak. Apa jenis yang lain? Jenis yang lain dari zakatnya emas dan perak adalah zakat emas dan perak tapi dari pertambangan. Dia ngambil emas dari tambang. Maka gimana? Maka kalau emasnya didapat dari tambang atau dapat dari dia nemu harta yang ditimbun dari zaman sebelum Islam, punya harta karun, harta yang ditimbun, nemu harta karun, harta yang ditimbun dari sebelum zamannya Islam, maka itu dia wajib langsung ngeluarin zakat, nggak pakai nunggu setahun. Bukan kayak syarat zakat emas dan perak yang biasanya. Di sini dia wajib langsung ngeluarin tanpa nunggu setahun. Setelah selesai dia sudah berhasil dikeluarin, langsung ngeluarin zakatnya. Nggak pakai nunggu setahun di kepemilikannya dia. Ada namanya tambang. Apa itu tambang? Tambang itu tambang emas dan tambang perak itu gimana? Apa maksudnya? Tambang emas dan tambang perak maksudnya yang dikeluarkan dari dalam bumi dengan usaha, dengan perhatian ada usaha yang dilakukan, ada pekerjaan yang dilakukan untuk ngeluarin itu, untuk mendapatkan itu, entar disaring atau di apa. Ada di sana dikeluarkan biaya untuk menjadikan emas ini bisa buat dipergunakan. Maka
ada biaya buat melakukan itu, zakatnya lebih kecil daripada zakatnya nemu harta karun. Harta karun zakatnya ntar lebih besar. Yang tambang itu zakatnya sama dengan zakat emas biasa, 2,5 perak, 2,5%, rubul usyur, 1/4 dari 1/10-nya. Tapi nggak pakai nunggu nisab. Langsung ketika selesai dikeluarin, langsung dia wajib buat membayarkan zakatnya itu. Tapi kalau yang harta karun tadi, harta timbunan dari sebelum zamannya Islam, dia menemukan kayak gitu, maka wajibnya lebih besar. Wajibnya humus, wajibnya 1/5 dari harta itu, atau 20% dari harta itu. Ya, karena dia nggak capek, nggak ada usaha buat dapatnya, tiba-tiba dapat aja. Beda sama tambang tadi, perlu usaha, perlu buat nyaring, perlu buat dilelehin atau yang lain, perlu usaha buat ngeluarin emasnya itu. Tapi yang ini harta karun, nggak pakai usaha langsung dapat, maka diwajibinnya lebih besar daripada tambang tadi. Tetap wajib dikeluarin langsung, cuma wajibnya lebih, nggak kayak yang sebelumnya. Wajibnya 20%, 1/5-nya. Yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarin ya pemiliknya itu, atau dia ngewakilin orang buat ngeluarin. Yang penting sudah setelah selesai dikeluarkan, setelah didapatkan, langsung dikeluarin. Ini zakatnya harta karun tadi, atau harta timbunan dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelum Islam, itu mirip dengan zakatnya tumbuhan, zakatnya makanan pokok yang sebelumnya dijelasin, zakatnya buah-buahan yang sebelumnya dijelasin. Kalau ada usaha tambahan dalam menyiraminya, disiramin dengan usaha sendiri, maka zakatnya lebih kecil daripada kalau disiramin dengan sungai, dengan hujan, atau dengan tanpa bantuan. Itu beda. Yang satu lebih, yang tanpa bantuan itu wajibnya 10%, tapi yang ini yang pakai biaya sendiri wajibnya cuma 5%. Di sini juga didapetin dengan usaha wajibnya 2,5. Tapi kalau didapetin tanpa usaha wajibnya tadi 20%, 1/5-nya. نعم. وأما الزكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين. تقدم معنا أن الأموال التي فيها الزكاة 6: النعم، المعشرات، النقدين، المعدن، الركاز. السادس التجارة. هذا السادس. النوع السادس من الأموال التي فيها الزكاة التجارة. وما هي التجارة؟ تقريب المال لغرض الربح. تجب في مال التجارة، ما تجب في عينها. أنت تتاجر في صارون، ما يجب إخراج صارون، إنما تجب في القيمة. في القيمة. أنت تبيع الدجاج ما في زكاة عين، لكن واجب عليك التجارة في الدجاج أن تدخل زكاة التجارة، فإن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة. تتعلق بالقيمة. تتاجر في صندل، تتاجر في جوال، إذا بلغت قيمة تلك البضاعة آخر الحول، أنت ابتدأت التجارة في هذا الشهر إلى أن يمضي عام، إذا كان في آخر العام بلغ نصابا وجبت زكاته من تلك العروض. من تلك العروض. من تلك العروض إذا بلغت نصابا آخر الحول وجبت زكاته. هذا قال: وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين، أي الذهب والفضة، تقوم بالنقد الذهب والفضة. أو أنت الآن تتاجر الآن ما يروج مراجع الذهب والفضة من الروبية أو الريال أو الدولار، ما اشتريت به. نعم، ما اشتريت به. نعم، فهذا هو. ولا
ولا نعتبره إلا آخر الحول. العبرة بالنصاب. فلو بدأ تجارته بدون النصاب لكن في آخر الحول قد زاد بلغ النصاب فتجب عليه الزكاة. لو بدأ تجارته بنصاب لكن آخر الحول دون النصاب، العبرة بالنصاب آخر الحول، فلا عبرة بأوله ولا بوسطه. فإذا بلغ آخر الحول أي قيمة البضاعة التي تتاجر فيها، سواء تتاجر في غذاء أو في غير ذلك أو في السيارة أو في الأرض أو في الديار، تقوم هذه الديار وهذه الأراضي التي تتاجر فيها آخر الحول إن بلغت نصابا أي قيمتها 85 جرام فأكثر فتجب فيها الزكاة، أو دون فلا تجب فيها الزكاة. العبرة هنا بالقيمة. هذا قال ولا نعتبره أي النصاب إلا آخر الحول، فلو نقص في أثناء الحول لا نعتبره، العبرة بآخر الحول. ويجب حينئذ إذا وجبت فيها الزكاة كما الواجب في زكاة التجارة، ويجب فيها ربع عشر القيمة. ربع عشر القيمة. نعم. كم قيمة البضاعة هذه؟ قال هذا في البضاعة هذه كلها قيمتها 100 مليون، ربع عشر قيمتها. ما هو تخرج من البضاعة التي تبيعها، لا، أنا زكاة تتعلق بالقيمة، ربع عشر القيمة. نعم نعم، ربع عشر قيمة تلك البضاعة، لأن هذا المنضبط. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجل يبيع الجلد، يبيع جلد، قال تخرج زكاة هذا؟ قال ايش في زكاة؟ هذا جلد. قال قومه وأدي زكاته. شوفوا كم يساوي هذا الجوال، كم يساوي؟ هل يبلغ نصاب ولا لا؟ أنت تتاجر في جوال، معك واحد معك اثنين، ما هو لازم التجارة تكون في الدكان، سواء تاجر بالدكان أو في أونلاين أو في السيارة، تشتري سيارة وتبيع سيارة، تشتري دراجة وتبيع دراجة، تشتري جوال وتبيع جوال، تشتري دار وتبيع دار، تشتري أرض وتبيع أرض. هذه تجارة، تقليب المال لغرض الربح. آخر الحول إن كان بلغ نصاب قيمة الجوال، قيمة الدراجة، قيمة الدار، وجبت زكاته، وإلا فلا. هذه هي القاعدة في الزكاة. هذه زكاة لا، زكاة التجارة. Setelah itu dijelaskan lagi zakat yang lain. Ada jenis zakat yang lain. Setelah zakat emas perak, ada lagi zakat perdagangan. Orang melakukan perdagangan, melakukan jual beli, maka itu wajib zakat juga di sana. Di perdagangannya dia, di barang yang dia jual, itu wajib ada zakat di sana. Sebelumnya disebutkan ada 6 harta yang wajib buat zakat. Ada binatang ternak, ada makanan pokok, ada buah-buahan, ada emas, perak, ada tambang atau harta karun tadi. Dan yang terakhir ini di harta barang dagangan. Barang dagangan wajib juga untuk dizakati. Seseorang ketika melakukan jual beli dengan niatan untuk mendapatkan keuntungan, maka itu yang dinamakan perdagangan. Itu yang dinamakan perdagangan yang wajib buat dikeluarkan zakatnya. Dia menjual, dia membeli dengan niat untuk dapat untung. Dia sudah mulai melakukan itu, sudah mulai melakukannya, maka mulai wajib buat mengeluarkan zakatnya. Dan barang dagangan ini yang wajib dia keluarin apa? Dia jual sarung, berarti harus zakat sarung. Bukan barang dagangannya yang wajib buat dia keluarin, tapi harga barang dagangannya. Dia barang dagangannya ini semuanya berapa? Dikira-kirakan, dilihat harganya berapa. Harganya sudah memenuhi nisab emas dan perak atau nisabnya mata uang yang dia gunain itu apa enggak?
Kalau dilihat ternyata barang dagangannya kalau dihitung harganya lebih dari jumlah wajibnya mata uang itu. Lebih dari 85 gram emas harga barang dagangannya dia, berarti wajib buat keluarin zakat. Yang dikeluarin sekali lagi mata uang yang dia gunain buat membeli barang dagangan itu, bukan barang dagangannya. Jadi dia jual apapun yang dikeluarin mata uang, bukan yang dikeluarin yang dia perdagangkan itu. Dia ketika membeli barang dagangan, dia beli dengan rupiah, maka ntar dilihat rupiah itu wajib zakat berapa, kalau sudah sampai berapa, ketika sudah nyampe segitu dan barang dagangannya seharga segitu, wajib dia buat keluarin zakat. Dia beli pakai dolar ya, dihitung pakai dolar berapa wajib zakat itu. Kalau sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi batas mulai wajib, maka wajib dia buat ngeluarin zakatnya, zakat perdagangannya dia itu. Di zakat-zakat sebelumnya itu ada harus memenuhi nisab, harus memenuhi kadar awal untuk wajib zakat. Itu di zakat-zakat sebelumnya disebutin selama setahun nggak boleh kurang dari nisab. Kalau sudah berkurang dari nisab, naik lagi nggak dihitung. Tapi di zakat tijarah itu yang dihitung cuma di akhir tahun. Sebelumnya dia punya emas perak 100 gram selama setahun penuh nggak berkurang dari 100 gram, wajib dia buat ngeluarin. Tapi kalau di zakat tijarah, yang penting cuma akhir tahunnya. Akhir tahun hartanya lebih dari nisab, lebih dari kadar awal buat wajib, maka wajib dia buat ngeluarin. Nggak ada urusan. Awal tahun anak jual belum ada uang sampai nisab, nggak ada urusan. Ataupun sebaliknya, ketika awal tahun, awal mulai jualan, dia hartanya lebih dari 100 gram emas, lebih dari kadar nisab. Tapi ketika sudah mulai jualan, akhir tahun, ternyata rugi sampai berkurang dari nisab. Ya berarti yang dihitung cuma akhirnya aja. Yang dihitung cuma akhir tahun. Di akhir tahun berapa? Sudah memenuhi nisab atau enggak? Memenuhi nisab berarti wajib, enggak memenuhi nisab berarti enggak wajib buat dia ngeluarin zakat. Kalau kurang dari nisab ketika di pertengahan tahun, nggak ada urusan. Yang penting di akhir tahun. Kalau sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi syarat tadi, maka berapa yang wajib buat dia keluarin? Yang wajib buat dia keluarin sama kayak zakatnya emas perak 2,5%. Dihitung barang dagangannya itu dihitung. Ini harganya berapa barang dagangan ini? Dihitung berapa? Harganya sama dengan 100 gram emas, hartanya 100 juta ya, dihitung kayak tadi. Rubul usyurnya, 1/4 dari 1/10-nya, 2,5%-nya berapa dapat, ya sudah itu yang wajib buat dia keluarin. Sayyidina Umar pernah ketika di pasar ngelihat ada seseorang yang jual kulit kambing atau kulit unta atau yang lainnya. Masih tanya sama Sayyidina Umar, kamu sudah ngeluarin zakatnya ini? Akhirnya orang ini ngomong, loh kulit emangnya ada zakatnya? Akhirnya Sayyidina Umar jelasin, tapi yang digunain buat jual beli kulit itu emas perak, itu mata uang itu ada zakatnya yang wajib buat dikeluarin dari mata uangnya itu, bukan dari kulitnya ini. Itu yang bikin dia wajib buat ngeluarin zakat, penggunaan mata uangnya itu. نعم. ثم تكلم على زكاة الخلطة فقال رضي الله تعالى عنه: ومال الخليطين أي الشريكين أو الخلطاء أي الشركاء يزكى كمال المنفرد في النصاب والمخرج
إذا كملت شروط الخلطة. إذا كان هناك مال لكن مختلط حق 2 أو حق 3 أو أكثر تجب فيه الزكاة. نعم، فهو زكاة كزكاة المنفرد من حيث النصاب، من حيث القدر المخرج. نعم، لكن بشروط. مثال: فلو كان اشترك 2، هذا 20 غنمة وهذا 20 غنمة، فهذا اشترك فعليهم الزكاة معا لأن المجموع 40، لكن بشروط. نعم، فإذا مثلا الراعي واحد، المشرب واحد، المسرح واحد، المرعى واحد، ومحل الحلب واحد، والفحل واحد، هنا اتحد هذا يكون خلطة. ما هو كل واحد قال نحن شركاء، وكل واحد. الشراكة أو الخلطة تكون إما بالمجاورة بيأتي بهذا المال هذا، أو بالاشتراك، كأن ورث زيد وعمر عن أبيهما مالا، هذه مختلط المال، فيزكيان زكاة الرجل الواحد في القدر المخرج وفي وجوب الزكاة من حيث شروطها كزكاة الرجل الواحد. طيب، هل زكاة تكون في النعم؟ تكون الزكاة الخلطة في التجارة. نعم، لابد أن يكون مكان التجارة دكان واحد، حارس واحد، يعني لا يتميز مال هذا عن مال هذا بحارس، زكاة واحدة. في المعشرات، في الحبوب والثمار، نعم، لكن اشترط اتحاد المكان الذي هو في الزرع والثمار والسقي والذي يحرث، ما يتميز هذا مزارع وهذا بمزارع، لا، مزارع متحد إذا احتاج 1 أو 2 أو أكثر، لكن لا يتميز مال هذا عن مال هذا، ويتحد. أو الجذاذ والحصاد كذلك. الجرين الموضع الذي تجف فيها الثمار ويخلص فيه الحب من الوسخ. فلا بد هذه الخلطة إذا بزكي زكاة الرجل الواحد من أن تدوم حولا كاملا، هذا إلى وقت الوجوب، أو كما في الحبوب والثمار إلى بدو الصلاح. فإذا استمرت هذه الخلطة عام كامل فيزكى ذلك المال المختلط، سواء خلطة الجوار كأن هذا الصاحب مع صاحبه جاب المال واحد، أو خلطة الشيوع كأن ورثا أو اشترايا مال تجب فيه زكاة ومضى عليه الحول، فإن حين تجب زكاة ويزكيان زكاة الرجل الواحد، إن كانوا 2 أو أكثر يزكون زكاة الرجل الواحد. هذه حكم زكاة الخلطة. نعم، وبهذا ينتهي زكاة المال. نعم، وقد فرغ المصنف من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم بيتكلم في الدرس الآتي عن زكاة الأبدان. Dan ada pembahasan lagi setelahnya, disebutin ada hartanya orang, harta 2 orang yang digabung jadi satu. Kadang orang harta fulan dan fulan itu digabung jadi satu hartanya. Maka itu zakatnya antara dianggap zakatnya 1 orang. Zakatnya dijadiin 1. Sebagaimana ada 2 orang kerjasama, ini punya sebagian, ini punya sebagian, dijadiin 1. Maka antara zakatnya 1 zakat yang dikeluarin, nggak perlu dipisah. Tapi itu kalau memenuhi syarat, baik itu tadi 2 orang atau 3 orang atau lebih, sama, semuanya jadi 1 ketika memenuhi syarat. Maka antar yang dikeluarin nisabnya 1 nisab untuk semua, yang dikeluarin 1 barang untuk semua. Kayak ada orang punya 40 kambing, 1 punya 40 kambing, tapi digabung dia dijadiin 1, yang ngebala 1, tempat tinggalnya 1 sama, tempat minumnya sama, nggak dibeda-bedain.
Maka ntar zakatnya langsung dihitung. Ini jumlah semua kambingnya berapa? Oh, 80 kambing langsung berapa yang wajib? Nggak perlu dibedain, nggak perlu dihitung sendiri-sendiri 40. Jadi satu langsung nggak apa-apa. Yang dikulir ntar ketika 80 kambing yang wajib berapa? Langsung keluarin yang sesuai. Atau kayak penggabungannya jenis lain, kayak penggabungannya hitungannya persenan atau hitungannya pembagian setengah atau sepertiga atau misalnya kayak Z sama Amr sama-sama ngewarisin, dapat warisan dari abahnya, nggak dibagi langsung setelah dibagi nggak diambil dulu, ini buat Z ini buat Amr, tapi tetap masih jadi satu, langsung dibuat kerja bareng. Maka ntar itu ada pembagian persen atau pembagian pernya itu setengah atau sepertiga atau misalnya ada pembagian seperti itu. Ini namanya penggabungan dengan jatah pembagian. Yang kayak gini itu syaratnya antar nggak boleh dipisah-pisah hartanya jadi satu. Yang jaga hartanya satu orang, nggak dipisah-pisahin. Oh, kalau harta yang ini yang jaga penjaga yang ini, kalau harta yang ini yang jaga penjaga yang ini, dipisah-pisahin gitu. Nggak ada kayak nggak ada pilih kasih di hartanya gitu, atau misalnya nggak ada kayak gitu. Semua jadi satu, semua sama-sama dijaga sesuai penjagaannya sama, dijual di toko yang sama, yang jaga orang yang sama, yang jualin hartanya orang yang sama. Kalau seperti itu maka dianggap harta satu orang. Kalau dipisah-pisah, harta yang Z yang jaga orang ini, harta yang Amr yang jaga orang ini, di toko yang sini, di toko yang sini, dipisah gitu, bisa juga zakatnya. Tapi kalau jadi satu juga zakatnya. Kalau tumbuhan-tumbuhan, makanan pokok atau buah-buahan, gimana? Penggabungan zakatnya gimana? Nah, itu syaratnya harus yang jaga ininya, yang jaga tumbuhannya harus orang yang sama, yang jaga kebunnya harus orang yang sama, nggak boleh orang yang beda, nggak boleh dibeda-bedain. Ketika panennya juga sama orang-orang ini aja yang panen, nggak dibeda-bedain. Tempat dia ngeringin kayak padinya antar dikeringin, atau misalnya ada tempat pembersihannya, itu harus sama. Tempat-tempat kayak gitu juga harus sama. Cara pembersihan, cara pengolahannya harus sama, nggak dipisah-pisah. Maka itu dianggap jadi harta satu orang. Dan syarat ini harus terus ada sampai dia wajib buat ngeluarin zakat. Dari awal sampai dia wajib buat ngeluarin zakat, syarat ini terpenuhi, maka ntar bisa dianggap jadi harta satu orang. Kalau enggak, sebelum wajib zakat berubah dia dianggap nggak dianggap harta satu orang, nggak boleh dicampur, harus dizakatin sendiri-sendiri. Dari awal tahun campur, tapi pas di pertengahan dipisah, nggak bisa pakai zakat campuran ini, harus sendiri-sendiri. Dan setelah pengarang kitab ini menjelaskan zakat-zakat harta, maka setelah ini bakal dijelasin zakat badan atau zakat fitrah. Insyaallah setelahnya kita dengar zakat fitrah, zakat badan. Ya, Allah fikir شغلنا بالعلم وجينا وذكرنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستغفار وإياكم بالندامة. يا أهل محمد وجعلنا من هدي السلام بعث إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الضالين من حولنا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم يا كافر